নমস্কার, আপনাদের সবাইকেই স্বাগত। তো আমি রয়েছি হচ্ছে রাজস্থানে, এখন যাচ্ছি পুষ্করে। তো যাওয়ার পথে আমি চাষি নিচ্ছি, और তো विजय সেগুলো की याद में बना स्तंभ विजय स्तंभ कहलाए। বিজয় স্তম্ভ। विजय की राणा कुंभा ने राणा कुंभा हाँ जमीन मुंबई कर देते थे जमीन। अभी कोविड की वजह से इसको बंद किया, बाकी 8 फ्लोर तक आप जा सकते हैं। চলো, এখন বিজয় স্তম্ভ দেখলাম। তো কোভিডের জন্য এটা বন্ধ। এর আগে হচ্ছে মীরার মন্দির আর অনেক কিছু দেখেছি, না দেখলে অবশ্যই গিয়ে দেখে নেবেন। এই জায়গাটা এসে দেখতে এখানে পুরো পরিবার নিয়ে সব কত বসে আছে। হনুমান বসে আছে, কি সুন্দর খেলছে, বেশ ভালো লাগছে। মানে নিজেদের মতন রয়েছে এরা, বেশ সুন্দরই লাগছিল দেখতে। এখন হচ্ছে এই জায়গাটা আশেপাশে ঘুরে দেখবো এবং এর ভেতরে যে মন্দিরগুলো আছে সেই মন্দিরগুলো দেখবো। আর জায়গাগুলো দেখুন, জাস্ট দুর্দান্ত, খুবই সুন্দর। ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ನಾನು ಖುಷಿ ನೋಡು এখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মালা পরানো হচ্ছে। মালা পরানো না, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেখেছি। এগুলো কিন্তু খুবই পুরনো মন্দির আর সব রাজাদের স্থাপন করা মন্দিরই। আর এগুলো সব পারিবারিক মন্দির। আর কি সুন্দর পরিষ্কার রেখে ওরা, দেখতে পাচ্ছেন। আর নিত্য পুজোও দেয়। আমার তো খুবই ভালো লাগছে। আর হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এখন মানে এইখানে সাইট সিনগুলো দেখে পুষ্করের দিকে যাবো। পুষ্করের সব সাইট সিনগুলো করে নেব। মূর্তিটা দেখতে পাচ্ছেন, একটা চোখ খোলা মানে সামনেটা, আর দুটো বন্ধ, মানে অন্য এই মন্দিরটা দেখা হয়ে গেল ফার্স্ট টাইম দেখলাম। পুরো ভিউ, সুন্দর ভিউ। এবার নিচে নামবো আমরা। সিঁড়িগুলো প্রচুর খাড়া, কিন্তু নিচের দৃশ্যটা অসাধারণ, মানে খুবই সুন্দর। ওই জায়গাটা যাবো এখন। দেখা হয়ে গেলে এবার চলে যাবো এই জায়গাটা। দেখুন, পুরো মানে শহরটা দেখা যাচ্ছে। আর আমরা কিন্তু নিচে নেমেছি, কিন্তু নিচে নেমেও আমরা অনেকটা উপরে, পুরো শহরটা দেখা যাচ্ছে। আর জায়গাটা খুবই সুন্দর, জলটা সবুজ, আর পাশে এরকম মানে সিনারিটা জাস্ট দুর্দান্ত, অসাধারণ। মানে আমার তো খুবই ভালো লেগেছে জায়গাটা। মনে হয় নিচে যদি না নামতাম তাহলে হয়তো মিস করে যেতাম, এত সুন্দর জায়গাটা না। মানে এখানে ছবি বলুন, ভিডিও বলুন, খুব ভালো আসছিলো। আর দেখতেও খুব সুন্দর লাগছিলো। का इम्पोर्टेंट मंदिर था। इस मंदिर को काली मंदिर में जब यूथ में जाते रहना, लोग अपना मूर्ति अपने साथ ले जाते थे। काली माँ का मूर्ति, ब्लैक कलर का मूर्ति, वहाँ युद्ध स्थल में पूजा अर्चना करता था। और जब कभी कठिन समस्या आता है, दुश्मन काफ़ी हैवी पड़ रहा है, हम नहीं जीत पा रहे, तो काली माँ से प्रार्थना करता था। और काली माँ अपने सच से एक योद्धा प्रकट करता था। वो सफ़ेद वक्त में सफ़ेद घोड़े के साथ में वो योद्धा लड़ता और यहाँ के रानाओं को जीत हासिल कर देता है। दादा, किले के ऊपर आताफल का पेड़ देखा ना? आताफल बहुत सब पेड़ देखा। इसका ज़्यादा होने का रीजन है कि उस वक्त में इसका मेडिसिन यूज होता था। आताफल में 20-22 तरह का जड़ी बूटी मिलाया, कुंभकर्ण पहाड़ी से लाया, मिलाया और इसका एक लेप तैयार किया। 10 दिन का 20 दिन का फाइट चला। भारी मात्रा में आर्मी में घायल हो जाते, उस गाँव में लगाने के लिए इस विधि से यूज किया जाता था। জায়গাটা দেখা হয়ে গেল। এবার অটোতে উঠলাম আরেকটা জায়গায় যাবো বলে। रानी पद्मिनी दिखने में बहुत खूबसूरत लेडीज था। पानी वगैरह पिए, पान वगैरह खाए तो पारदर्शी गले से दिखे। रानी पद्मिनी को अगर क्लाइमेट सूट नहीं हुआ तो इस दीवार के पीछे एक पानी के बीच में महल का अरेंजमेंट किया गया। जो गर्मी के 4 मंथ रानी पद्मिनी रहती थी, बाकी का समय महल पैलेस, कुंभ पैलेस के अंदर बिताती थी। और रानी पद्मिनी को कभी घुराया गया नहीं था। रानी पद्मिनी की जगह एक दासी को रानी का रूप बनाकर घुराया, जो इस रूम में घुराया। कैसे घुराया हम बताएगा। रानी पद्मिनी श्रीलंका के सिंगल द्वीप की रहने वाली थी। वहाँ साल भर एक विंटर एरिया रहता है, सर्दी का माहौल रहता है। और सर्दी के माहौल से गर्मी के माहौल में एंट्री हुआ तो यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं हुआ, तो उनके लिए इस महल का अरेंजमेंट किया गया। और गर्मी के 4 मंथ से रानी पद्मिनी इस महल के अंदर रहता था। और रानी पद्मिनी दिखने में इतना
ब्यूटीफुल लेटेस्ट था कि पानी वगैरह पे पान वगैरह खाए पारदर्शी दिखे। और अलाउद्दीन खिलजी ने डिमांड की कि हमें रानी पद्मिनी को बुलाना है। यहाँ के राजाओं ने कहा हम लड़ सकते हैं मर सकते हैं, हमारा रानी को नहीं बुलाएगा, मगर यहाँ की जनहानि को बचाने के हिसाब से, युद्ध को टालने के हिसाब से गुप्त तरीके से मीटिंग कर कर बाहर डिक्लेयर किया रानी को नहीं बुलाएगा और अंदर को फिक्स किया रानी को नहीं बुलाएगा। रानी की जगह एक सर्वेंट दासी को बुलाया, इस रूम में खड़ा रखा है। तो ये पानी वाला महल है ना, नीचे 3 नंबर स्टेज पे एक दासी को बिठाया और चारों तरफ 4 आईने लगाए गए कि आने वाला भविष्य एक भ्रम की स्थिति खड़ा रहेगा कि किस आईने से हमें बुलाया जाएगा। और ये इधर में अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा किया, पास में आर्मी मैन खड़ा दोनों तरफ से, और आर्मी मैनों ने सख्त निर्देश दिए कि इस पॉइंट से 1-2 कदम बैठ जाके डायरेक्ट देखने का प्रयास करेगा तो बिगर आपको वार्निंग किया आपका सर कलम किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति वहां से रिप्लेसमेंट किया, इस रिप्लेसमेंट किया जाए। और अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा घूम के डायरेक्टली देखने का प्रयास किया पर डायरेक्ट देख नहीं पाया। ये ग्लास अभी फिल्म के विरोध में टूट चुका है दादा, इस ग्लास को देखना है तो गाइड फिल्म का जो गाना आया है कांटों से खींच के आकर मारने की तमन्ना देने की तमन्ना वाला गाना, उस गाने के अंदर ये ग्लास था। वैदारे मारवा बैठी थी, देवानंद ने इस पॉइंट से यहाँ लिखा था। জায়গাটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এখানে রানী পদ্মাবতী ছিলেন এবং তাকে কিভাবে দেখিয়েছিলেন সবই তো আপনারা জানলেন। আর জায়গাটা সত্যি খুবই সুন্দর। চিত্তরগড় জায়গাটা অসাধারণ সুন্দর। চিত্তরগড়ে যেসব জায়গা মানে সাইট সিনগুলো আমাদের করানোর কথা ছিল অটোওয়ালারা প্রায় সবই করিয়ে দিয়েছে, আর কয়েকটা জায়গায় বাকি আছে। তো চিত্তরগড় দেখা হয়ে গেলেই আমরা আবার বেরিয়ে যাব, বাসে চলে যাব। তো বাসে মানে যাব, গিয়ে ওখানে খাওয়া দাওয়া করে নেব, নিয়ে তারপর হচ্ছে আবার পুষ্কর যাব বলে মানে আমরা বেরিয়ে পড়বো। তো যাই হোক, তো জায়গাটা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। এত সুন্দর জায়গা ভাবলাম একটা ছোট্টখাটো রিল বানিয়ে নিই, মানে স্লোমো ভিডিও বানিয়ে নিই এরকম। এই সব জায়গাগুলো দিয়ে রানীরা নামতেন যেতেন, মানে কত কত বছর আগে স্মৃতি রয়েছে এইসব জায়গাতে। আর এত সুন্দর জিনিসগুলো দেখতে না খুবই ভালো লাগে, মানে এইসব জায়গায় যেতে, তারপর এইসব জায়গাগুলোর মানে ছুঁতে, মেন হচ্ছে এই দেওয়ালগুলো ছুঁয়ে মানে একটা ঐতিহ্য ব্যাপার, মানে খুবই সুন্দর লাগে, মানে ফিল করা যায় ওই ঐতিহাসিক দিনগুলো, বেশ ভালো লাগে। তো আমার তো খুবই ভালো লাগে এরকম। আর হচ্ছে এই জায়গাটাও দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর ছিল। আর এখানে তো বেশিরভাগ যা রাজস্থান মানেই হচ্ছে খণ্ডর, তারপর হচ্ছে এরকম মানে হচ্ছে মূর্তি, তারপর হচ্ছে মন্দির। তো আর মেন হচ্ছে ওই ইতিহাস, মানে রাজস্থান মানেই মনে হয় ইতিহাসে ভর্তি। আগেকার রাজারা যে কী করেছিল না করেছিল মানে সমস্ত জিনিস মানে সত্যি সব জানা যায়, অনেক কিছু জানা যায়। হ্যাঁ, আমি হয়তো সব ভিডিওটা মানে পুরোটা হয়তো গার্ড যিনি ছিলেন উনি যা যা বলছিলেন সব হয়তো আমি আপনাদের দেখাতে পারছি না, কিছু কিছু আমি নিজে শুনেছি, আর কিছু কিছু উনি বলেছেন। এবার সব তো মনে রাখাও সম্ভব না, আর সব সত্যি কথা বলতে তোলাও সম্ভব না ওরকম, তাহলে সেই করতে গেলে আমি ফটো ভিডিও কিচ্ছু তুলতে পারবো না। তাই জন্য যেটুকুনি সম্ভব আমি করেছি, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি, আর আমিও দেখেছি। যাই হোক, তো এবার আমরা হচ্ছে কালীমার মন্দির দেখতে যাবো, যেই মন্দিরের কথা বললো। তো সেই মন্দিরের সামনে আমরা চলে এসেছি, আর প্রচুর হনুমান ভর্তি। ওরে বাবা রে, এই যে পায়ে লাগেনি তো, ওই যে বিস্কুট দিচ্ছে সেই জন্য হবে না। মুরগি মন্দিরের ভেতর, কালী মাতার মন্দির। ভিতরে ক্যামেরা অ্যালাউ নেই, তাই আর ভিডিও করে দেখাতে পারলাম না মার মুখটা। বললাম আরেকটা জায়গায় যাবো বলে, তো অন্য গাড়িটা চলে এসছে। उस टावर से 200 ईयर ओल्ड ये कीर्ति स्तंभ कहलाता है। सामने एक मंदिर दिख रहा है, इसको कहते हैं जैन टेम्पल। ये दिगंबर समाज का टेम्पल है, जैन टेम्पल आता है दिगंबर समाज का। ठीक है ना, पिक्चर ले रहा ले लीजिए, फिर रिक्शा में आगे चलिए। ওই যে ভেতরটা, यहाँ से पूरा फोर्ट का व्यू आता है। सितंबर ये दिगंबर समाज का टेम्पल, ও সিতম্বর था वो शिव स्तंभ কোনটা वो सामने पीछे में। আমরা দেখলাম ওটা না। ওইটা ভিডিও কর, ওইটা দিয়ে এটা দিয়ে কর পুরো। यहाँ आ जाइए सबसे पहले। এটা হচ্ছে দিগম্বর স্তম্ভ। अभी भी जिस स्पॉट पे अपन आए ना सर जी, यहाँ पर आपको एक टावर देखने को मिलता है।
ये टावर 1250 के अंदर जैन कम्युनिटी ने इसको डेवलप किया था। बनाने का रीज़न था कि यहाँ पर क्या था कि ये जैन समाज में एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं चतुर्मास, प्रवचन पर्व कहा जाता है। जो जैन मुनि होते हैं ना 4 महीने एक ही जगह स्टे करते हैं, तो उस समय पे उन्होंने यहाँ पर स्टे करा और स्टे करने के बाद में जो जैन समाज के ऑल ओवर तीर्थ होते हैं ना, वो करने के बाद में चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। तो उसकी खुशी के अंदर उसको मेमोरियल यादगार बनाने के लिए ये टावर बनाने का आइडिया आता है। तो ये जैन समाज ने 1250 के अंदर बनाया गया। तो ये 2 तरीके से काम करता है। एक तो ये धार्मिक महत्व आता है, इसका इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा क्या होता है कि पीछे के साइड में क्या हमारा बैटलफील्ड लड़ाई का मैदान मेन गेट होता था, तो ऊपर से सोल्जर्स बैठ के चारों दिशा में वॉच किया करता था। तो ये टावर ऑफ फेंस भी कहते हैं और टावर ऑफ वॉच भी कहा जाता है। ये 1250 का बना हुआ भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन स्तंभ है। इसकी हाइट आती है 75 मीटर। এই পর্যন্ত যদি ভালো লাগে অবশ্যই ফলো করে দেবেন। এরপরে কী কী করলাম তা দেখার জন্য। টাটা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।